Alléluia. Ça peut taper, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. 8, 18, la Bible nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. Souviens-toi de l'Éternel et ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les conquérir, afin de confirmer comme il l'est fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à ton Père, parole du Seigneur. Nous allons nous rasseoir. Car celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il l'est fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à ton Père. Bien-aimé, je voudrais à ce que l'on puisse retenir la phrase pour les acquérir. Alléluia. Amen. Ici, quand on parle de pour les acquérir, sont les richesses. Amen. Amen. Et ici, Moïse est en train de parler, de rappeler aux enfants d'Israël l'alliance que leurs pères ont faite avec Dieu. Dieu a fait une alliance avec leur père. Alléluia. Alors bien aimé, c'est l'alliance de la bénédiction. Dieu avait dit ceci à Abraham, je bénirai. Alléluia. Amen. Je bénirai. Je bénirai. Il a dit à Isaac, je bénirai. Il a dit à Jacob, je bénirai. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons continuer de parler de l'onction. L'onction de la richesse. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une onction qui crée des bénédictions mystiques, qui crée une richesse surnaturelle. Alléluia. Appelons ça une richesse mystique. Une richesse surnaturelle. Vous savez, à l'église, quand on parle d'une richesse mystique, alléluia, on ne fait pas allusion à ce que les magiciens font. Non, non. C'est-à-dire que c'est la richesse surnaturelle où les gens vont se poser la question, comment il a eu. Des fois, les chrétiens, quand ils reçoivent quelque chose, ils n'ont même pas peut-être une réponse à donner qui est charnelle. Mais après, chaque réponse, Isaïa n'a pas comprendre. Alléluia. Amen. N'a pas explication, Isaïa. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. L'onction de la richesse crée dans l'homme une richesse surnaturelle. À fois, on pose la question que si on comptabilise les brebis qu'avait Abraham, est-ce que mtu anaweza kuwa na mbuzi zapata hapa na ng'ombe zapata hapa? Iko na mang'ombe zapata pale na iko na kula. Alléluia. Amen. Amen. Et quand on lui pose la question, comment la production? Je vous donne un exemple. Jacob se retrouve dans la maison de son oncle, Laban. Alléluia. Amen. Laban lui a promis une femme. La femme que Jacob voulait, mais Laban dit que non, non. Dans notre tradition, la coutume nous dit ceci. Tu ne peux pas prendre la deuxième fille alors que l'aînée est là. Amen. Amen. Alors tu dois commencer par l'aîné. On lui avait donné directement l'aîné.
après la convention que lui avait faite avec le père de la fille. Et Jacob ne s'était pas limité là. Il a encore travaillé pour maintenant deuxième. Et vous voyez, ce monsieur-là, lorsqu'il était dans cette maison, il y a une multiplication de la bénédiction. Alléluia. Amen. Et maintenant, écoute, Église. À un moment donné, Laban a donné une portion. Hein? Il a donné les brebis à Jacob pour vouloir compliquer ce monsieur. Et il pensait que non, comme je viens de lui donner, même si baza na santé, baza improductif. Mais bien aimé, il s'est passé quelque chose. Avant de commencer, produire, produire pour les kakutu nenyo avec kanisa. Et ça, la production est bien. Alléluia. Vous voyez, parce que il avait déjà la parole de Dieu. Je bénirai. Alléluia. Attention avec une personne, 11 ans d'ancienne ici, n'a pas molayo. Si tu as cette parole dans ta vie et que Dieu t'a déjà dit que non, c'est bénirai. Kosakanana et l'autre vous allez pour ça. Ata iza musala ya muke ozo sala. Komeka ko négliger. Alléluia. Komeka parce que mon sala eza muke mais ozali na liloba ya lipamboli ya munene. Siko musala na ya muke na lipamboli ya munene oza nango. Nini eleki mosusu. Amen. Amen. Il y a déjà comme ça. Zanga manio auto benga faible commencement. Amanio na faible commencement. Parce que ayebi eteke na matériel na miso ya batu ezali faible commencement. Mais na molimo eza commencement ya munene. Alléluia. Eza forte commencement, eza grande commencement. Mais yo natamba niko na usha benye. Benye tunyo niko na uzisha hii. Batanicheka. Atashuku maisha sasa unaangalia batakucheka. Haleluya. Wakati unasawaka kama kuko mwenye alikupatia ile mwanzo, unasikia watu batanicheka. Mama, Mungu anapasha permettre uaje kazi ushindwe juu uende kwa masomo ya akili ya kuyafanya akili ya kujua weka. Haleluya. Amen. Na Mungu anasema ushayua weka sasa anji. Afu wewe unashuku unasema no. Tukua na tumika kare kazi. D'ailleurs alikuwa ananizia vitu alikuwa ananilambulia kwa vitu. Koma sasa mie ndio niaje kwa na pia muzia farini. Haleluya, elewa kama unashinda. Haleluya. Amen. Mwenye iko na parole ya elaka, iko na onction ya richesse, hasikilizake maneno ya watu. Haangalia kibini banamupresente, mais anaangalia kakini kimemtuma aende tumike ile kazi ile banamupresente. Haleluya. Amen. Amen. Naambia Jacob angeliangalia katu ile bambusi na tellement que yeye alikuwa niko na experience yeye ndio anakulisha ile bambusi yote. Angeliweza kusema que non hapana. Mais tellement que alikuwa anajua que hata huyu amenipatia vitu ile, mais Mungu anajua juu yake. Haleluya. Mkazi yeye mama donné sema Mungu anajua juu yake. Haleluya. Amen. Bakucheke na bakazi mingi ni batu pana neglige ndio mnajifichaka kitu ya Mungu. Haleluya. Amen. Ona batu banangara maduka acha na nabo. Banauza ankara na ndio maproblemi na mabanki deni. Lakini wewe unauzisha mikate yako bila deni ya mtu. Unalamka kuenda kubutiki unauza cash. Heshimia mtu mwenyewe unauza cash kuliko mwenye anatumika ndani ya deni. Kwa sababu benye biko watumika ndani ya madeni banakukopesha, banajenga na majumba, mewoko na lala kubasidia. Inafika ka desert anashtuka anasema franga ya watu ndio itosha wapi. Afu wewe kumacho yako ya kimutu unafika unasema Mungu tukiwa shinikiza bengine tu unaangalia mtu anajenga nyumba.
ayo na banki na kiasi zile nyumba banki. Haleluya. Amen. 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 Ona Yesu, ingia kuona Yesu. Maisha yako mazuri yenye unajua kama niko ndani ya Yesu na sina problemi na watu, kuliko maisha ya kuishi utapiwe na watu, lakini na ushatoka mwesu una deli ya kuadore Yesu. Hapo kwa bapatro benye mungu na vie usiku na mchana me habana ta deli ya kuna kanisa. Munaona sana hapa patro wapio kanisa jua nini? Ba problemi inapita mingi ana deli ya kuadore Mungu. Iko na raisonner talipa badeni ya watu na mwanadamu. Makontenele ilitoka Chine inayala vitu ya badeni ya watu itafika ae. Ule mtu atamu mulete kukanisa ana ya kuambia Mungu. Iya ba maisha yengine tunawezaka ineglige me iko natuletea salama na Mungu. Me maisha yengine tunaianzie inatuletea vita na Mungu. Haleluya. Wakati utanigiliza kama maisha uko naisha ndio unakuwa kiwelewele wa kwanza. Et à un moment donné, dis-moi, pourquoi? C'est que nous, on vous recommande. Vous avez cette onction de la richesse. Tu vis avec la richesse. Qui est Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que ukatembea na président unaona keno iko ndani yangu? Bwana, hata unafika kukisanga kwenye hakuna chakula, unakuwa unaiona kama tukafika tu kwenye chakula iko tutakula. Juu tuko na mwenye anapanaka franga, niko na mashini nikakanyanga tu hapa kwenye kuratu iko franga zinatoka. Alléluia. Amen. 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 Na tous les points comptent dans la vie. Kila kitu ina compte. Bien dans le Seigneur. Attends. Rôle de l'onction de la richesse. Rôle yake ni nini? D'abord, iko na rôle ya kubénir mtu spirituellement. Alléluia. Amen. Bénédiction spirituelle. Il s'agit d'une croyance à la capacité divine de fournir les moyens d'atteindre la prospérité et de se libérer de la pauvreté. Alléluia. Amen. Iko capacité ya kimungu. Unafournir effort kimungu. Na juu toke ndani ya nini? Ya pauvreté. Hapana kufournir effort kimwili. Wanasema unafournir effort mkimungu. Alléluia. Amen. L'effort spirituel. Et l'effort spirituel, c'est dit que Dieu est au centre de tout. Alléluia. Amen. Tu pousses, mais tu te dis que non, je suis en train de pousser par Dieu. La force que j'utilise ici, ce n'est pas ma force, c'est la force divine. Les calculs que je suis en train de faire, ce n'est pas mes calculs, c'est les calculs de Dieu. Alléluia. L'intelligence qui me pousse à réfléchir d'une partie ni Mungu. Effort yote yenye unafuni centre yake inakuwa nani? Mungu. Asema mala sasa utakuwa na réussir, una réussir mkadogo tunaambia Mungu pewe sifa. Alléluia. Hautachungaka uréussir mbiaka bambi jua mbie Mungu pewe sifa. Na Mungu anapendaka watu ya vile venye basi kama effort yote ni yake na wakati anaweza anasema ni Mungu tu. Na hayo mambo yake akashindwa, anasema Mungu anaiwa njoo. Haleluya. Amen. Mungu unaiona uabudiwe Mungu. Unajua njoo. C'est ce que Dieu aime. C'est-à-dire effort yako, yenye unaitaka yako, haiko tena yako, ni effort ya Mungu. Na wanakuuliza, "Mama, unapataka namna gani?" Mungu anajua. Ni Mungu tu. Na unataka kazi inashindikana. Unashindwaka ae Mungu tu. Alitushakuwa na problemu mwa kwambia mapepo, familia wananifunga, wananisikilia kawivu, pale ndicho chini. Haleluya. Mais ukaanza sema Dieu sait. Mungu anajua. Mnajua
Mungu iko matata, anapasha kreye akane mwevi mufamilie. Anenda gusa vitu vyenye viko interdit. Akisha vikucha, analeta esheke mufamilie mzima. Haleluya. Anaweza leta esheke mufamilie mzima, lakini hamalize familia. Kuko wakati ya Mungu kutengeneza. Na ni wakati mnasema tunayua iko shaka mtu mwaligusa vibaya huko. Haleluya. Tunamrudilia Mungu. Me ukanya jiatake na bale ni shangazi, ni nani? Iko sinya ya kushindwa. Haleluya. Donc effort zote umezicentralize wapi? Kwa mtu. Tunaweza soma Genesis 12 tulisoma juzi. Tukunaendelea mbio juu leo iko mwisho. Tunaweza soma kule leo ukienda soma hata nyumba. Hapa ni Abraham, unaona kisha Abraham alitoka ndani ya nyumba akaenda. Haleluya. Akaenda parce alisikia sauti ya Mungu, akaona ke kutafuta hakuna effort yenye mimi tafanya. Effort yote ni nani? Ni Mungu. Na ndio maana nimsikie Mungu juu nibarikiwe. Hapa mtamani nilishindwa. Nilikuwa mtu wa kulialia. Acha nisikie Mungu. Effort yote itakuwa anionyeshe, yeye ndio atanionyesha. Na yeye kwenye atanionyesha, yeye ndio atanipatia. Haleluya. Yeye ndio atamultiplier. Parce que effort yote ni yake. Amen. Amen. Deuxième des choses, rôle ya pili ya onction ya richesse. Iko gestion ya ressources. Gestion. Ikaingia ndani yako onction ya richesse, inaleta na weye gestion. Bamingi banashindwaka kazi parce que bayo gérer. Alléluia. Amen. Mais mutu uko na kapitale ya $50, menguo ya $100 inapita ulikamata kudeni. Amen. Amen. Unakamata kudeni, una kapitale ya $50. Menguo ya $100 inapita, juu anakuambia mama, ukamate nguo ile na utailipa usiogope. Fulani naye aikamata anushaka babiazi pale chini, ni alishalipa. Ça c'est la voie diabolique. Alléluia. C'est la voie de Josabel. $50. Revenu mensuel unapokeaka 200,000 francs. Mais unaenda kamata nyumba ya $60. Alléluia. Amen. Uko na batoto 3 benye biko banasoma. Kila mtoto azilipa $15 kwa masomo. Inakuwa ngapi? $45 plus $60. Sinakuwa 95. Unapokea 200,000. 200,000 fois to tuseme tu mto ya 29. Jumi ngali tukuto ya 29. Hata kama banaweza sema tu 29, calculate tu 29. Shuona kama ukanjalia unasema Mungu ninateseka kwa maisha. Mungu atakwambia uko kiwelewe. Amen. Koma auyue gérer ressources yako. Ungepasha calculer unasema no, niko na salaire ya $200,000. Maana nikakamata nyumba ya $10. Maana ukapanda sana, mwiko na salaire ya $200,000. Kamata nyumba ya $10. Sawa? Tumbu inakula kuliko nyumba. Tumbu inakula kuliko masomo. Kisha kamata ukabule ile salaire katikati. Kwanza uende ya 60% uipatie tumbu. Juu sasa nasema tumbu, mko ni magonjwa inakuya. Sawa, sasa tunasema tumbu. Tumbu iko na magonjwa. Yenye inaleta magonjwa ni tumbu tu. Hakuna viwingi. So unafika hospitali bakwambia hii magonjwa yako unakulaka mbaya. Unakulaka ovyo ovyo. Haukulaki repas équilibré ndio maana inakuletea hii. Bo tifoide banakwambia iko sio unakunyaka mai ya nini? Ya mbaya. Mai wanakwambia ungekuwa unakunywa mai ya Rwenzori haunge ni gonjwa tifoide. Sasa mai ya Rwenzori inaomba nini? Pesa. Na exigence inakomba mai ya Rwenzori ni nini? Ni kinywa, ni tumbo. Ni tumbo. Amen. Alors unakutana kukosa gérance ya ressources
inabebaka batu bamingi kwanza kama hawatumikake megerance biko mbaya. Soko na onction ya richesse inapatiaka weye gisi ya kugere franga. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mtu mwenye unapata makuta kwa moya, uko na 200,000 yako, unaona kwa na katakata samaki, una minofu ya samaki shangalo, unaona nono mnipatie 2 kilo. Haleluya. Mnipatie 2 kilo. Unagusi. Una franga soko nazo za mingi. Unaanza hazitaisha. Mwenye na billet ya $100 wewe échanger, unaona $100, mais sio changer toi 10. Wewe kama utachange tena yengine 10. Yengine 10 na zitakwisha. Mais wakati unayoki nimepata franga, onction Yesu anakuambia, unaye franga kamata hii uitie hapa juu. Tia reserve hapa. Tumia hii. Sawa? Bien, kukula mizili haiko probleme. Amen. Kukula mizili haiko probleme. Munande kukula bugali na maharagi haiko probleme. Unaweza fanya mwangu nakula bugali na maharagi. Nani akwambia binatapikisha wala binaleta magonjwa? Bijiko kwa nakula bugali na maharagi kwa village hapo hapa kugonjwa diabetes. Lakini wewe hapa wewe wa 200,000 ba mayonnaise ba villageois mnapenda mayonnaise jua nini? Wewe unawaza maziwa mayonnaise banatia ndani kitu. Unaanza kusaidia mwili wako. Ile butamu banatia ndani ni kuharibisha mwili wako. Amen. Sukari unapenda sukari hapo. Uko unataka uua. Amen. Amen. Unaharibisha mwili. Ifale tunajua mwenye anayoa jere richesse yake atayua na kujere mwili yake. Haleluya. Na yo jere nimepata experience moja mwa 30 jours ya prière. Kumbe magonjwa yenyewe natukuya kazi kula ovyo. Kwa hiyo ule usubuhi unakula inafika kize wao 12 wao waone mitika waone mapera waone baba comment on appelle ça et baba naosha kusoko bapone niko nakalanga tu nafika tu kusoko unasikia tu odea ya mafrite njala kwa mwe nakuya mnitimia ya 2000 francs deja unakata murasio ya wewe msoko mama yako unakono shikala pembeni unakula mafrite iko nini sasa unafika sasa kunyumba usiku yote tumbu. Gestion ya mili yetu. Moi, hii 30 jours, imenipatia na discipline ya kudiscipline mwili. Donc, tuko tunalamuka na bamazaifu, yengine tunashindwa kulamuka mabikitanda, jua kukula. Ulilala, mchana mzima ulikula. Usiku unakula. Hasa usubisha wasema natala muka. Mama uvivu moya. Ile bachakula ya uvivu ulitanga. Dieu ici n'allait buvivu ndani ya mwili yako. Alléluia. Amen. Moi c'était nilikuwa fika tu 6 heures mimi unabokeseni na kuwa na kula munga yangu. Alléluia. Amen. Gestion des ressources na kuyo kugere mwili. L'onction de la richesse natupatia. L'onction ne se limite pas à l'acquisition. Elle inclut la sagesse pour investir, multiplier les ressources et éviter des dettes inutiles. Monasikia basema hivi l'onction donc ne se limite pas à l'acquisition. Elle inclut la sagesse pour investir. Inakupatia sagesse ya kuinvestir, inakupatia ya kumultiplier ile ressources na inakuambia kuevite madeni za burebure. Haleluya. Mtu mwenye anapenda madeni haendele yake. Deni. Na ndio maana hapa kwa kanisa hili tunakatala deni. Mkaona tuko na atupapatie maenvelope. Atupeni mkwe watu wa madeni. Donc kanisa leo iko nafundisha watu ke bakwenda kamata madeni a partir ya pratique yenye iko nafanya kanisa.
Donc mukisha mpia batu mukwe mkamate ba envelope. Sasa banena na ba envelope. Donc banena na deni ya nani? Ya Mungu. Ule mwasha yo kukamata deni ya Mungu atokopa kamata deni ya watu ya matipeli ya watu. Atokopa kwenda kamata ba makuta watu ya mingi kubanki. Atakatala paske exercice yenye amepata ameipatia mkanisa. Mandugu, attention na deni. Deni zinabeba kupovrete. Kuwa na yako kidogo, ukuwe nayo utumike nayo. Hapana kuongezaka makuta za madeni mu makuta yako. Makuta ya deni inamalizaka makuta zilikuwa. Ataka munona kolegi yako ashajenga Dubai. Achaye. Tukuza Mungu, mwambie Mungu basi unampermeta lakini na mwamvio. Mena wao wanaona tu kwa vile wanangulia masoro ya shine. Kwa shine kuko ma plante za mwishe. Kwa shine kuko magari. Kwa shine mafikiri yote yanakuwa shine. Batu hapa bameuzisha na maparcele yao. Banenda shine mebanakosa kitu. Nijua sasa mwanadamu kuna kiburi, basi nicheke. Mimi mwenyeenda shine, basi kama nishakuwa pepe. Ole aitike metena nenda kamata deni nyingine kubanka. Haleluya. Njoo batu bemuko naona hapa. Bien aimé. Msiangalie batu biko najenga manyumba za mzuri, munabavie. Munglorifie Mungu. Muna remercier Mungu mdevole. Mungu, hiki kinaisha kwa nikielewe. Ili wewe venye uliumbaka Mungu asante. Ndio biko binafungula shime mwari. Haleluya. Amen. Unamremesha tena asante kupatia huyu. Hii nani okazio ya kujenga nyumba. Samwa hii nyumba ni yangu. Haleluya. Batu ya banki sawa na uzishaka. Bakishakanga nyumba. Banatafutaka mwenye ana deni ndio kiuza hili nyumba. Hawezi patia tena mwenye bana yuko na deni ndani ya banki yao. Hapana. Acha ukose nyumba lakini wakujengee. Wewe sama utafanya kalikiri ya mchanga, ya mabeni, ya bachuma, utakiaka kamata nyumba yenye naishi. Haleluya. Deni hapana. Deni hapana na nima ku pauvreté. Wazungu juba tu pauvrir mzuri. Bana tukopesha kama mio. Oh, le gouvernement congolais a eu 65 millions de dollars. Yeye inatoa banki mondial. Zile franga hizo zinatuletea vita. Haleluya. Wale wanatupatia makuta juu wanasema hapa ni ba pauvre. Sasa kama pauvre ataweza lipa deni? Haleluya. Uko nashindwa somesha batoto yako. Kisha ule mwenye uko nashindwa somesha batoto yako mu system ya masomo yake. Anayo unashindwa kalipa, kisha ule même personne anakuletea deni. Jua kama Samuel ashapenda na bibi yako anataka mbele. Sasa utashindwa kalipa deni yake, anakwambia basi hakuna problem, nipatie bibi yako. Utamkatalia? Ndio maana shiba Kongole tushashiba lipa deni, mtupatie minere. Mtupatie parti fulani tunataka exploiter. Mtakatala mpetika. Mungu mposition nini ya faiblesse. Kila mtu tumwana tumikana ni ya deni kumposition nini ya faiblesse. Hata unapanda aye uko faible. Hata unakuwa na heshima ya aye, ni heshima za bongo, kesho watakucheka. Utelaka jikuta unaishia wapi? Msheze rulandi. Pole papa alisha gonjwa rheumatisme yeye aishaki. Sasa nakupatia katu dawa kidogo. Unaweza sikia bie. Tena mafikiri zinakuya. Unaweza sikia bie kama hauya maliza probleme ndani. Kama deni ndio zilikubeba rheumatisme, kama hauya maliza kalipa zile deni, ile rheumatisme itakuua tu. Alokoma wewe mwenyewe ushikala mkiti, utalipa deni. Amen. Atasho. Hata ukaona kama maisha mvili na kushinda, enda ikala kupori, enda ikala Lipri kule kwetu. Utakutana Lipri, nyumba kule Samo utalipa hata 5,000 francs. Na pale unatia shamba, mmepata usingizi ya bie, maisha mvile hii ni maisha ya concurrence. Unasikia kama michomo mu nyumba ya watu, unasikia hoteli. Uko unashiba hoteli za nyama za watu. Inakupatia mawazo. Na nitapata kae kilo wapi watu?
kaekilo katatoka wapi? Ataka deni nipate, ataka deni katatoka wapi? Unachanganyikiwa. Ndio vile ile watu wanakwambia wewe twende mvile vile, iko nani makalikile. Haleluya! Vile ni maisha makalikile, maisha ya kueterie wala mkaka kushamba kule hautasikia bakunuka malasi. Amen. Hautasikia bakunuka malasi. Hautaona kushamba huyu anavaa na nguo hii toka ya mpya. Nishaiona kuvuaze na huyu ashaivala. Maki ni sina wewe. Mafikiri na kuya mvile mekule utakuwa na mafikiri yani. Haleluya. Amen. Mimi mtu asikudanganye mimi nishakosa. Maisha ya mvillage ni ya mzuri sana kushinda mvile. Bavilaza kule abafunganake tumaparke. Me hapa mvile maisha ya kufungana, maisha ya kupatiana mapwazo, maisha ya kupangiana vya mbaya. Hautaona bavilaza kuna nyang'anyana wabibi. Me mvile bata kunyang'anya bibi yako. Oh nene mvile. Anja juliza eske nitaweza maisha mvile. Exode rural haiko mbaya, lakini fanya kalikile. Haleluya. Fanya kalikile. Hapo kwa mtu nende kala Kishasa, eske utaweza? Utaweza? Haleluya. Amen. Amen. Banatuambia tusikamate deni. Hapana kuipoteke maisha yetu deni. Tumika na ya kidogo na unayua iko yako. Ya tatu, l'onction de la richesse a comme objectif aussi l'obéissance et la foi. Alléluia. L'obéissance et obéir à la parole de Dieu. Avoir la foi à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est plus. Elle est souvent associée à l'obéissance à la parole de Dieu, à la pratique de la justice et au fait de donner la dîme. Alléluia. Amen. Munasikia kale kamo dîme kiko matata. L'obéissance à la parole de Dieu. Make hii onction ya richesse inakupatia ukuwe na obedience na ukuwe na imani. Mimi nataka sema kitu kimoja hapa. Unajua kuko vitu vimoja vile tunashindwa kufanya kanisa juu tunakosa imani na kuobeire kwa parole ya Mungu. Hautawezaka obeire kwa parole ya Mungu kama hauna imani kwa parole ya Mungu. Yenye natutuma tukuwe na obedience kwa parole ya Mungu ni kukuwa na imani kwa parole ya Mungu. Haleluya. Sasa nikisha kuwa na imani basi tulisema la foi iko una espérer, donc c'est une chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ndio imani ile. Bon, Mungu ashakia kamata dini. Mtuma dini wapi? Mungu anashuka mbinguni. Mkuye ni huyu Mungu mtoe dini. Hapana. Kama mtu anaweza kupana dini, donc ni muimani yenye alishaobeile kuneno ya Mungu. Mungu ndio mwenye alisema haiko mtu. Acha nilete dini. Haleluya. Amen. Tadi ulisha richesse ile ya donc onction ya richesse ilisha kufundisha bwana muimani yako mwenye ile imani alisemaka hivi ke uko unafanya nini, ulete dini, ulete partiku yenye alikubariki nayo. Kule bakaita moya ya 10, lakini wewe unaweza angalia ke Mungu mimi sitakupatia moya ya 10, ndaenda odela, naleta 2 ya 10, 3 ya 10, 5 ya 10, 6 ya 10. Haleluya. Maana imani ile itatutuma tubifanye, lakini Bakristo anakuwa ishapata $2,000
Kwa hiyo anaanza kwa kumoya ya 10 kalkili. Nibebe desa yangu kwa kanisa tu. Na viko nakata maparsele makabo. Hapana. Mungu yeye pekee atangalia tuke ile makuta nienda zikomplete nikauzia watoto wangu parcel. Unapo ishi bila kutii neno la Mungu, wanasema obeisance kwa neno la Mungu, unajiletea maproblemu. Utajiingiza mu maisha ya desobedience ya kila siku na ni mateso. Haleluya. Amen. Siku moja mimi afika Goma mimi kwa parcelle yangu. Mimi aseme bwana niko na maprobleme acha nilishe parcelle yangu. Banipa na milare pa. Sasa baleta na mila. Kuna mabaseti mimi kombie. Tellement que mie kumaisha siku lake mi peke. Sawa? Siku lake mi peke. Mika kamata lare ile nikagabula mara pili. Sawa? No mama ile baseti mimi ndio mipasha kamata. Kama ni 10e. Mimi nakamata 700. Mimi nina na yao wapi? Kanisa. Nikasema okay. Baloko yangu, bandugu yangu nikakata kapitula, nikawapatia 3500. Mie nikabakia na 3500. Donc sasa yangu tuseme ko 3500. Mais baloko yangu ni habari ya Mungu. Donc mimi mwenyewe nilifanya operation directement nipasha sauver babote. Mimi nabeba 700. Kisha ninamwambia tena nilibeba 700 kwa kivita pale. Ukiniambia mtu tena nilibeba 10 ile makuta, hakuna vita. Mungu yeye pekee atani mpaganya na gusaka tu roho yake. Atenda kushtaki kujistisha tena alipatia Mungu 10. Si bata mcheka yeye anasikia haya. Mimi nabakia na 3500. 3500. Madame isha moja Kishasa. Iko kini. Na rezone basi. Nasema acha niuzie mama marchandise. Mimi naanza kwanza. 3500, maki fallait 350 non. Kwa ile 10e. Mimi nakamata kwanza 350, mimi tia kumkono hivi. Esprit mimi ananiambia. Wewe, makuta mateva tu kanisa. Akana makuta yako pale. Bon, esprit ni anasema hapana, kameme kupata bakilia unafika tu hivi bengine bana bakosaka una bapata. Kamata $100. Ile $100 niko naenda nayo. Ninafika mlango ya sekretari ya kanisa. Na rezone naambia sasa hapa hayo hata kama niuzisha boro wangu. Kwa mama mimi bapatie lale. Unaangalia donc niko nasema batu ndio niko napatia lale. Donc imani yangu aliniambia kama niko nazipatia nani Mungu. Niko nazipatia ndio batu. Unajua kwenye kunakuwa problem ya kanisa hii. Kila mtu mwenye wake iko natoa juu ya batu. Hautatoa. Amen. Hautatoa. Unaona niko natoa juu ya batu. Niko natoa batu ba pasteur batungu wawe. Unasikia tu kupita kunjia huko unasikia ba pasteur sadaka ndio siko na badile pesa. Ukatereza tu kidogo sadaka ndio kunakuterezesha. Ukauza kakitu ba pasteur ba pasteur tunateseka. Bakabona tu kagari ka sadaka. Unaona? Alors bien aimé iko matata sana. Sekretari ndio akaniambia hapa siku moja niambia si papa tulipitaka na mtu mmoja hapa akasema nikiwa tu sana nashuka bila kusalimia ase uona makuta ya basadaka hivi njoo yenyewe bibi ya pastor iko wanatumika naye. Seki akamwambia sema papa ya watu mnataka ya bure parce que yepeki yeye azikonte sadaka. Amen. Spirituellement ile sadaka mnakuya nayo ni ya mingi juu inakuwa ya kweli. Inataka tubariki njia zingine. Haleluya.
Amen. Lakini angalia watu ya dunia, bapaster, wivu ya bapaster juu ya nini? Nasema na watu benye mko nyibe ya Mungu bapaster. Mnayo mateso yenyewe tunapata. Wewe unalalaka busingizi yako talala busingizi sawa. Sisi tunaendaka tuko tunatembea, wewe hautembea. Bana tuita huku au taona ile ndio unaangalia tu dini na sadaka. Eske zile sadaka ni zetu? Bali eske sadaka iko yetu? Kuyatoa hiyo kama uko unatolea Mungu wako muimani yako. Me ukakosa ile kitu muimani yako, bakiaka na masadaka yako kunyumba. Usikie nazo. Usikie hata ninya mkitunga hapa hiyo kama nimekuja letea Mungu. Imani yako kwa mimi nimeletea Mungu. Na vile ukajua kutoa kile uko natolea Mungu, uko mbarikiwa. Lakini ukajua kutoa kile uko natolea watu kumlaaniwa. Haleluya. Juu vile vyenyewe unaleta nitakuwa kuletea mafikiri. Na wengine wanasikilia kama kanisa wivu. Kanisa ikishajengewa bien na ngara. Kama nilitaka $200 yake pale, anaweza sema nilikuwa naleta makuta mbele kanisa ona kishangara mimi ngali locateur. Haleluya. Parce que tunakosa imani. Juu tuobeire kuneno la Mungu. Tukakuwa na imani ya kweli, tutakuwa na obedience kwa wale. Haleluya. Na ndio unaona ile onction itatutuma tu kama iko ndani yetu. Obedience itakaa na imani itakuwa. Mimi badi nishakuwa na imani moja hivi. Mama simama mwingine mimi nifahamu kanisa mimi nakwambiaka haki ya Mungu. Sikwambiaki. Juu mimi nakuwa najua mimi navifanya juu ya Mungu. Hata ukishuka na nishavifanya wewe peke juu na huko na ule Mungu atakwambia sema ni kwa ajili yetu. Sawa? Amen. Haleluya. Na hata mimi nakwambia mama tusafanya hivi juu ya Mungu. Kwa ile moyo Mungu akubariki mama. Na uwake tu hivi. Usitake discussion na vitu wa Mungu. Siende tu kwa kubambaraga ukakutana ni kwa fanga ubashirati madami nipige hata kunjia. Nipasulie kwa manguo zote nibakie buchi. Juna niko kiwerewere niko mwenda mazimu. Ni uenda haribisha tu makuta bushirati tu hivi. Piga mia madam. Na sitarudisha haki. Niletee ekipe nikungute vile niko kiwerewere. Mimi ya Mungu. Sasa unasikia vya Mungu mama tulia sema papa uko na komboa jamaa. Uko na sauver famille. Tu hatuonaki. Mtu anaweza toa leo sadaka ya leo nileta kwa Mungu. Kumbe uko na komboa mtu mwa generation yako. Atakuwa anataka kutia shida mwa hivi. Mungu yeye peke makamera zake anakumbuka anasema mama mlifanyaka hivi kwa kazi ya Mungu. Mtoke mwele shida. Ndio ngati bwana tulitoka mwele shida atuyue. Vya Mungu. Secrétaire. Ulinifungula kama mémoire. Uliele faville. Secrétaire. Ona shetani alikuplanifiere mapla kama seko kusafiri. Kama familia nyingine yenyewe bakakufunga banakoka na wewe sako na fulani. Me ukafungiwa banakutaka papa leki muyambae papa leki habari pasi wanayua ile salamu tu ya kusema papa leki kashida kwa mwaka nafuata papa leki bwana sio maana yake bobasi unaona sasa pata nitabatumia hata kadini unaona me bakasikia sio shafungiwa mama kina mama banaja kaita ndio batu wengine ke kuangalia ule mtu iko wapi esi angali anafungiwa. Hamwezi kotize nyinyi mko na kula saki mwili mtu sababu. Amen. Mwanadamu uko compliqué. Psalm 23, unaenda soma Psalm 23 pale. Na ndio pale Daudi anasema, Bwana ni mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Unaona ile ilikuwa maneno ya imani na ya heshima kwa neno la Mungu. Haleluya. Heshima kwa neno la Mungu na inakutuma bien. Alafu unaona wakati inapita inafika 8h tutaendelesha dimanche tunaconclure. Dimanche tutaconclure na tutaconclure
na manifestation et pratique. Amen. Amen. Manifestation et pratique. Comme tutakuwa na meza ya Bwana, tutapratike richesse. Haleluya. Mwenye anapratika ka meza ya Bwana nao ni richesse. Mwenye kuna onction ya richesse haiwezi kosa pratike meza ya Bwana. Haleluya. Alors bien aimé dans le Seigneur, Mungu atubariki, atuwezeshe. Haleluya. Tukue barishi kimwili na kiroho na kimwili. Acha Mungu abariki neno lake. Amina.